रंग और नस्ल के हर रूप को तूने देखा, रंग और नस्ल के हर रूप को तूने देखा, छाँव क्या देखी मगर धूप को तूने देखा। बहुत अच्छे। रोशनी कल थी जहां अब वहां अंधियारा है, शहर मजलूम हमें आज भी तू प्यारा। क्या कहने, क्या कहने। हम तेरा हक तुझे दिलवाही के अब दम लेंगे, हम तेरा हक तुझे दिलवाही के अब दम लेंगे, अमन की छाँव को फैला ही के अब दम लेंगे। तुझको मिल जाएगा खोया जो गया तेरा मकाम, शहर मजलूम तेरी खूब अखुवत को सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने। और आखिर में एक उम्मीद अफजा शेर, ये अहमद शाह साहब की नजर इस मान पड़ती हुई रोशनी को दोबारा एक किरण दिखाई कि चांद छुप जाए अगर तो भी वो हाला रहेगा, चांद छुप जाए अगर तो भी वो हाला रहेगा, रात कैसी भी हो थोड़ा सा उजाला रहेगा। बहुत अच्छे। 77 साल से जो माफियाज लूट के खा रही हैं, कभी बिजली, पानी, गैस, चीनी, आटा, उनकी निशानदेही की है कि मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है, इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है, उसे भी पाल रहा हूं जो आस्तीन में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मंसूर, क्या कहने। मंसूर उतारे दस्ताने। साबिर भाई, आपकी समातों में गूंजा होगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मुस्तफा भाई के शेर का जवाब दिया है कि मेरे पास वफा के मोती थे, कब धन दौलत कारून का था, जो पत्थर जान के छोड़ गया वो खुद भी कब जरकून का था। जब शहरे सितम के लोगों ने मंसूर उतारे दस्ताने, मेरा खून था जिसके हाथों पर, उस शख्स से रिश्ता खून का था। क्या कहने, क्या कहने। हौसले वक्त भी देखेगा अभी बागी के, हौसले वक्त भी देखेगा अभी बागी के, हाथ चूमेगा महल जाके वो शहर। गद्दार नहीं हूँ, गद्दार नहीं हूँ, गद्दार नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद हैं, वो तशरीफ लाएं और अपने काम से नवाजें। और एक खास तौर भी है, जैसे मोहन ने कहा कि जब मुकर्रर कहा जाए, किसी शेर को पसंद किया जाए तो साहिब सदर की इजाजत से गजल के चंद अशार। ऐसी वहशत थी पारसाओं से, हमने तौबा नहीं खताओं से, दर्द तेरे हुजूर आ पहुंचा, दूर रखना इसे दवाओं से, मेरा झगड़ा है जात से अपनी, आप लड़ते रहे हवाओं से। बहुत शुक्रिया। मेरा झगड़ा है जात से अपनी, फिर उसको दो जहां से छुपाने का शौक है, आंखें हो ख्वाब हो ये शिकस्ता इमारतें, आंखें हो ख्वाब हो ये शिकस्ता इमारतें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आंखें हो ख्वाब हो कि शिकस्ता इमारतें, हर एक खंडर में दीप जलाने का शौक, इजहार आस शौक तमाशा फसुर्दगी, क्यों दिल को इतना बार उठाने का शौक है। हिजरत अज़ल से है मेरे अजदाद का शियार, हिजरत अज़ल से है मेरे अजदाद का शियार, मुझको भी एक नाव बनाने का शौक है, मुझको भी एक नाव बनाने का शौक है, बर्बाद होते जाएंगे जितना करोगे तुम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी और आप भी बड़े शौक से सुन रहे थे। अब हम चलते हैं, ताली बजा दीजिए। जारी चलती है
सांस नहीं सीने में जैसे कोई आग चलती है। तुम समझे हो समझ गए हैं बात तुम्हारी, हंसते हैं पर अंदर अंदर गिरिया उजारी चलती है, हंसते हैं पर अंदर अंदर भी तहमीना मेरे देश में जिरगे हैं और कारोकारी चलती है। बहुत शुक्रिया। मेरे देश में जिरगे हैं और कारोकारी जलती है। दुनिया चांद पे जा पहुंची है लेकिन अभी तहमीना मेरे देश में जिरगे हैं और कारोकारी जलती है। बहुत शुक्रिया। ताकत नहीं तो फिर क्या है, किसी को हक ही नहीं दिल की बात कहने का, किसी को हक ही नहीं दिल की बात कहने का। ये जुल्म जबर की ताकत नहीं तो फिर क्या है, किसी को हक ही नहीं दिल की बात कहने का। ये दौर दौरे कयामत नहीं तो फिर क्या है, ये दौर दौरे कयामत नहीं तो फिर क्या है। और चंद अशार के कहीं उल्टा कहीं सीधा पड़ा है, कहीं उल्टा कहीं सीधा पड़ा है। मेरा हर ख्वाब ही बिखरा पड़ा है, मेरा हर ख्वाब ही बिखरा पड़ा है। बहुत शुक्रिया। वो हंसना मुस्कुराना गाना भूल बैठा, गमों से उसका जब पाला पड़ा है। वहाँ के गांव सूने हो गए हैं, वहाँ के गांव सूने हो गए हैं, जहाँ से शहर का रास्ता पड़ा है। वहाँ के गांव सूने हो गए हैं, जहाँ से शहर का रास्ता पड़ा है। संभाले कौन अब माँ बाप अपने, संभाले कौन अब माँ बाप अपने। मेरे बच्चों में ये झगड़ा पड़ा है, क्या कहने, क्या कहने। संभाले कौन अब माँ बाप अपने, मेरे बच्चों क्या कहने। बहुत अच्छे। कैसे ये तस्वीर करती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा तो दोस्त है, मौलवी ने दिलाया खौफ तो डरना पड़ा। खुदा तो दोस्त बहुत अच्छे। पर मौलवी हम अक्सर सहारा ढूंढ लेते हैं, लबे तूफान गम अक्सर सहारा ढूंढ लेते हैं, उदासी के समुंदर में किनारा ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे। वाह वाह। तो जनाब, मैं गुफ्तगू, मेरे साथ मुस्तफा कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब कराची के हैं, कराची से अपने करियर का आगाज़ किया, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। तो मैं चाहूँगा कि कराची शहर के बारे में और अपने करियर के बारे में जो ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, आप क्या बताना चाहेंगे? कोई ख़ास वाक़या, आपका करियर भी हमारे सामने है, आपकी सारी मेहनत, आपका काम सब लोगों ने देखा, पूरे मुल्क में सराहा जाता है, दुनिया भर में आज तक आपके डायलॉग्स, आपका अंदाज़ जो है वो वैलिड भी है, मशहूर भी है और बड़ी मोहब्बत लोग करते हैं। तो क्या कहेंगे कुरैशी साहब आप यहाँ पे? शुक्रिया। सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल कराची, उनके रूह रवां अहमद शाह साहब और उनके तमाम स्टाफ, अहमद शाह साहब के लिए एक नारा लगाइए, अहमद शाह। मैं इसलिए ये नारा लगवा रहा हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हुकूमतों ने इतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल के हवाले से दी है। कराची के बारे में आपने बात की। मेरी जन्मभूमि तो हैदराबाद सिंध है, वैसे मेरे बड़ों का गांव तो सेवन शरीफ। हम हज़रत कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के नाल नशीनों में बैठने वाले। और कराची में मैं ये बताऊं, मेरी पहली फिल्म सिंधी में थी, उसका नाम था परदेसी, उसमें मैं साइड हीरो था। उसके बाद उर्दू के हवाले से, क्योंकि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जहाँ अदीब, शुरा, दानिश्वर और ये तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात
ابھی زہرا نگاہ صاحبہ اپنا کلام پیش کر کے گئی ہیں، ان کے اوپر ہمارا بیٹھنا تو دراصل ہمیں زیب نہیں دیتا، وہ بہت بڑی یہ حفظ مراتب کے بھی خلاف میں سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال ہم نے اپنی بات کرنی ہے۔ تو میری اردو میں پہلی فلم تھی لاکھوں میں ایک، لاکھوں میں ایک، جی ہاں جی ہاں، لاکھوں میں ایک۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ میری مادری زبان سندھی ہے تو میں اردو کیسے بول رہا ہوں۔ ہم نے اردو نہ پڑھی نہ سیکھی، ہم نے اردو فلموں میں ہی سے سیکھی تھی۔ وہ دور جب 50s کا تھا اور انڈیا کی فلمیں بھی آتی تھی، جی، جس میں اس دور کے لیجنڈ آرٹسٹ بھارتی اور پاکستانی بھی، بھارت کے جو ہوتے تھے دلیپ کمار سے لے کر راجندر کمار تو راج کپور تو اشوک کمار تو سنیل دت، یہ تمام شستہ اردو بولتے تھے۔ جی ہاں، حالانکہ بھارت کے فنکار اکثر شستہ اردو ان کی زبان میں نہیں ہے، منور سعید اس بات کو بہتر جانتا ہے۔ تو اردو ہم نے انہی سے پڑھی، فلموں ہی سے سیکھی انہی کو، اور پھر ہمارے پاکستانی جو لیجنڈ ایکٹرز تھے سنتوش کمار، اور پھر کراچی خاص طور پر، کراچی جہاں 5 اسٹوڈیوز، فلم اسٹوڈیوز تھا، آج ایک بھی نہیں ہے، جہاں سے اٹھان ہوئی تھی وحید مراد کی۔ وحید مراد کے لیے تالیاں۔ وحید مراد، جاوید شیخ، زیبا، دیبا، کمال ایرانی، نرالا، اور موسیقی میں سہیل رانا نے کیا کیا کمپوز دھنیں دی ہیں، اور خلیل احمد، اور اس طرح کے اور ٹیکنیشنز میں بڑے بڑے لوگ آج نہ اسٹوڈیو ہے نہ ان کے ثانی تو ضرور ثانی تو ہو نہیں سکتے، لیکن ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس۔ آرٹسٹوں کا جو یوتھ ہے، جو جوان ہے، ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کو مواقع نہیں ہیں اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کے۔ صحیح، آپ کو لگتا ہے کہ پلیٹ فارمز کم ہیں، مواقع کم ہیں، زیادہ ہونے چاہیے؟ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، وی ہوپ اینڈ ہم دعا گو بھی ہیں کام بڑھتا رہے۔ شیخ صاحب، میں رومانس کی بات کر رہا تھا اور آپ نے بہت، جی ہاں، ہلو، رومانس میں میں کیوں یاد آیا؟ رومانس ساری دنیا کرتی ہے، آپ مجھ پہ کیوں اٹک گئے؟ عشق کی بات شیخ صاحب، عشق، مجھے عشق ہو گیا۔ آپ پوچھو کس سے؟ اپنے ملک سے۔ کیا بات ہے شیخ صاحب، کراچی سے آپ کی اسٹرگل شروع ہوئی، آپ نے اپنے انیشل ڈیز میں کراچی میں کام کیا، یہاں سے آپ گئے اسٹوڈیوز میں، اور آپ نے ماشاءاللہ انٹرنیشنل کام بھی اتنا کیا دنیا بھر میں، لیکن آپ کے کام میں آپ کا ملک نظر آتا رہا، یہ بڑی خوبصورت ایک بات رہی، اور یو میڈ اس پراؤڈ، یو آلویز ڈن سچ گریٹ ورک۔ اور ہم جو جونیئر ایکٹرز ہیں، ہم لوگ ہمیشہ آپ کی مثال دیتے ہیں، کام میں، آپ کے انداز میں، آپ کے اسٹائل میں، آپ کے کپڑے پہننے کے انداز میں، آپ کی اداکاری کا انداز، تو گویا ایک پورا پیکج جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے زبردست کام کیا۔ تو اپنے انیشل ڈیز کا اور کراچی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے بارے میں کچھ کہیے یہاں پہ۔ یس، کراچی، بس میں اس وقت جو بھی ہوں کراچی نے مجھے دیا، پہلی بات تو یہ ہے، اور میں کراچی کا شکر گزار ہوں۔ ایکچولی آئی واز بورن ان راولپنڈی، میں بیسیکلی پنجابی ہوں، جیسے قریشی صاحب سندھی ہیں، مگر پورا پاکستان مجھے ایز اے کراچی آئٹ جانتا ہے۔ بالکل، میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ بہت سے کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ جیسے احسن تم نے ابھی شروع میں کہا کہ کراچی وہ شہر ہے جو سب کو سما لیتا ہے، میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ اتنا ریونیو یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے، بہت پیار بانٹتا ہے۔ تو میں واقعہ سنانا چاہوں گا جو انٹرسٹنگ ہے۔ مجھے ایکٹر بننے کا شوق تھا، راولپنڈی میں تھا، اور راولپنڈی کا جو ماحول تھا وہ بہت گندا تھا۔ جو میرے دوست تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ صحیح کا مطلب ہے کہ میلے کچیلے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا،
क्लासेस छोड़ना, फिल्में देखना, तो मैं भी उनमें शामिल था और हमको एक्टर बनने का शौक था। तो लिहाजा हम चारों लड़कों ने डिसाइड किया कि भाई एक्टर बनना है तो लाहौर जाना है। लाहौर में सारे स्टूडियोज हैं। उस वक्त उम्र मेरी थी 13-14 साल। सही। मगर वो देखे ना, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ वक्त पे होनी चाहिए। वो वक्त एक्चुअली सही नहीं था, हमारी डिसीजन गलत थी। तो हुआ ये कि हम चारों लड़कों ने डिसाइड किया, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे वालिद साहब के कुछ पैसे मैंने देखे हैं, उसमें से एक 100 रुपया मैं चोरी करके लाया और चोरी करके ला के दोस्तों को बताया कि भाई 100 रुपया ले आया हूँ, चलो लाहौर चलते हैं फिल्म में काम करने के लिए। हम एक हलवाई की दुकान पे गए, उससे 2 रुपये के लड्डू लिए, 98 रुपीज़ उसने वापस किए। उसके लिए हमने टांगा किया और सीधा रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुँचे, 4 टिकटें कटाई और हम जाके ट्रेन में बैठ गए। अब ये किस्मत की बात है कि मेरे वालिद साहब, हम सदर रावलपिंडी में रहते थे, तो मेरे वालिद साहब उस हलवाई की दुकान के पास से गुजरे तो उसने, हलवाई ने कहा, शेख साहब की हाल है, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा आया सी 100 रुपये का नोट लैके। उन्होंने कहा 100 रुपये का नोट लेके? वो परेशान हो गए। उनकी छठी इसने काम किया, सीधा भागे, घर में आए, अपने पैसे चेक किए तो उसमें 100 रुपया गायब था। वो 100 रुपया गायब। अब उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का जो 100 रुपया लिया है तो ये कहीं भाग के जा रहा है। तो वो आए, अपने चंद दोस्तों को इकट्ठा किया, 2 को अपना टांगा स्टेशन पे भिजवाया, 2 को बस स्टेशन पे भिजवाया और 3-4 दोस्तों को लेके खुद रेलवे स्टेशन पर आ गए। इत्तेफाक से वो रेल अभी चली नहीं थी, खड़ी थी। उन्होंने आखिरी डब्बे से देखना शुरू किया और बीच वाले डब्बे में 4 लड़के लड्डू खा रहे थे, एक्टर बनने लाहौर जा रहे थे। और मेरे वालिद साहब का इतना बड़ा हाथ है, एक हाथ आया मेरी गुद्दी पे और ऐसे मुझे उठाया। तो मुझे उस वक्त होश आया जब मैं अपने घर में उल्टा लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे। तो वालिद साहब ने सोचा कि यार ये लड़का यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, ये ट्रामवेज कंपनी जो कराची में ट्रैम्स चलती थी, तो उनके दोस्त थे याहिया साहब, अनवर साहब, उनसे बात की कि भाई लड़के को ठीक करना है। तो उसने कहा ठीक करना है तो कराची लेकर आओ। के साथ आधा सच कहना हमने इस दौर में सीखा है, पहले नहीं सीखा। और साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो हमारे यहाँ एक्टर्स बढ़ गए हैं, फिस्तायत के जो और अमरियत, अब अजीब सी सूरत हाल। यानी आप एक तरफ से आपको फोन आता है कि आपने कहना है कि कोई नहीं मरा, जो इस्लामाबाद में हुआ, गोली चली, कोई नहीं मरा। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सैकड़ों मरे। एक तरफ कह रहे हैं हमारी खबर चलाए, दूसरा कह रहे हैं हमारी खबर चलाए। वो जो बीच में 10, 12 या 14 या चले 20 कहते हैं वो मरे, वो आज भी तलबगार है इंसाफ के कि हमारा नाम तो चलाओ, हमारी बात तो करो। कोई कहता है गोली चली, कोई कहता है नहीं चली, लेकिन बीच में जो रबड़ की गोलियां चली या दूसरी गोलियां चली, इधर से चली या उधर से चली, जो जख्मी पड़े हैं, जो जिनका खून निकला है, वो आज भी पुकार के कह रही है कि मुझे तो अस्पताल में आके मेरा नाम तो लिख लो कि मैं जख्मी हुआ हूँ, गिरा पड़ा हूँ। और एक फिस्तायत कहती है कि सैकड़ों मर गए, एक आमरियत कहती है कि कोई नहीं मरा। तो ऐसी सूरत में आप मुझे बताइए कि सहाफत बेचारी क्या करे। सहाफत जो है वो कॉम्प्रोमाइज का नाम हो गया है। सहाफत जो है वो अभी सोशल मीडिया पे आपने बात की कि सोशल में, बस आखिरी जुमले कि सोशल मीडिया के ऊपर हर खबर आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ नहीं आता। मैं बहुत अदब के साथ, बहुत अनपॉपुलर बात है, सोशल मीडिया पे झूठ की भी आजादी है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सच ना कहने की। अब इन दो बीच में जो ये पुले सराग है, इसमें से गुजर के हमें सच कहना है। और हमें मजर साहब जैसे लोग, हमारे साहब जैसे लोग, जो हमारे उस्ताद हैं, सुहेल बड़ाई साहब जैसे लोग, वो कहते हैं अपनी बात कह दे किसी भी तरीके से, आपके पास अल्फाज की कमी नहीं होती। जब आप अपनी बात कहते हैं, आपको अल्फाज आपके पास आते हैं,
تو اس میں آپ کے استادوں اور آپ کے لکھنے والے، آپ کو بتانے والے، آپ کے ایڈیٹرز کا بہت بڑا کردار ہے جو کہ اب نہیں ہے. اس لیے ہم سب آزاد ہیں، اور اس آزادی کی وجہ یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں قدریں قبول نہیں ہے، کیونکہ آزادی جو ہے وہ رسپانسبلٹی دیتی ہے. آزادی یہ آزاد کرے گی. انٹرنیٹ پہ پابندی لگانے سے آپ آوازیں نہیں بند کر سکتے. وی پی این بند کرنے سے آپ کسی کو سچ کہنے سے نہیں روک سکتے. لہٰذا آزادی ہی وہ پہلی شرط ہے جو کہ رسپانسبلٹی کا یا ذمہ داری کا اضافہ ہے. پہلے سیاست سے منسوخ کیا جاتا تھا کہ ان کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے جس طرح آسما صاحبہ بات کری تھی، ہم نے دیکھا کہ شاید صحافت میں بھی اب لاشیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں اپنی صحافت دکھانے کے لیے، چمکانے کے لیے اور اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے. سہیل صاحب، پاپولزم کا جو بات کی آسما صاحبہ نے، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. یعنی عام الفاظ میں تو یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ تر لوگ سننا چاہ رہے ہوں، جو ان کی دل کی بات ہو، وہ آپ کہہ دیں اور اس کو آپ صحافت کہیں اور آزاد تجزیہ کہیں. اور ساتھ ہی بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے سہیل صاحب کہ آپ بڑے نرم انداز میں اپنی بات کرتے ہیں، لیکن بہت ہی سخت بات بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. معلوم دیکھنے سے یا لہجے سے اندازہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی اگر کالم بھی پڑھا جا رہا ہو تو آپ کے الفاظ کا چناؤ. تو کیا آپ کے اوپر بھی پابندیوں کا آپ کو سامنا رہا، یا آپ اپنے الفاظ کے جادو سے چکما دے کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تھے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مظہر عباس صاحب، یوسف اللہ خان صاحب اور آسما شیرازی آج میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اور مجھے لیکن ان سے شدید اختلاف ہے. اور ان کے انتہائی احترام کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا پاکستان جس حالت کو پہنچا ہے، اس میں ہم صحافی سب سے بڑے مجرم ہیں. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں 11 اگست 1948 کی جو تقریر تھی وہ اخباروں میں کیوں شائع ہوئی، اخباروں میں اس کا مطلب کیوں شائع ہوا، کدھر تھے ایڈیٹر، کدھر تھے صحافی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن غلام محمد نے پہلی اسمبلی توڑی، اس دن سارے اخباروں نے تعریف کے ایڈیٹوریل کیوں لکھے؟ کون سی آزادی تھی یہ؟ آپ اس وقت بھی ٹوٹی تھے، آج بھی ٹوٹی تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ ملک ایسے ہی آج حالات تک نہیں پہنچا. کے ساتھ آج بھی ہیڈ لائن لگ رہی ہے کہ تم دبا کے بھاگے. آج آپ لوگ موجود ہیں، آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے کہ یا تو آپ تقریر کر لیں گے، لیکن یہ تو تقریر کے دوران ہی آپ تقریر شروع کر. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا، بدقسمتی سے اس دن کسی ایک اخبار کے ایڈیٹوریل میں اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا، سب نے اس کو بہتر کیوں کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال میں کس اخبار نے اس کی مخالفت کی؟ کسی نے نہیں. یہ لوگ الگ ہیں، یہ جو 3 لوگ ہیں، اس لیے یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر عدالت نے، مجموعی طور پر فوج نے، مجموعی طور پر معاشرے کے تمام طبقات نے جس طرح کا زوال کی طرف ہمارا سفر جو ہے اس کو دھکا دیا، اس میں ہم بھی پیچھے نہیں رہے. میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج کی صحافت اس صحافت سے بہتر ہے. یہ آپ کو بڑا برا لگے گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ کیوں. سوال یہ ہے کہ آج آپ کو ہر نقطۂ نظر مل جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے، میڈیا پہ مل جاتا ہے. اس وقت صرف ایک نقطۂ نظر ملتا تھا جو حکومت چاہتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. آج آپ کو اپنی مرضی کا چینل، اپنی مرضی کا سوشل میڈیا، آپ کو مختلف آراء اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سب میسر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورسٹی آف ویوز جو ہے اور مختلف آراء وہ زیادہ بہتر آزادی ہے بجائے صرف ایک نقطے کی آزادی کہ آپ ایک ہی راگ گائیں، آپ ایک ہی ساز بجائیں، آپ ایک ہی گانے کے بول دہرائیں. نہیں، مختلف گانے، مختلف ساز، مختلف راگ، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سن لیں. آپ کے پاس ورائٹی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باوجود پابندیوں کے ہمارے پاس فوج کی پابندیاں ہیں، جیسے ابھی کہا آسما شیرازی صاحبہ نے، ثقافتی پابندیاں ہیں،
मजहबी पाबंदियां हैं, तहजीबी पाबंदियां हैं, हमारी घरेलू पाबंदियां हैं, कितनी कितनी पाबंदियां हैं जिनसे हमको गुजरना पड़ता है। मैं किसी एक्टर से सवाल कर लूं तो मेरी बीवी लड़ती है, मैं किसी आलिम दीन से सवाल कर लूं तो मजहबी तबकात लड़ते हैं, मैं किसी सियासतदान से लड़ूं, सियासतदान से बात करूं तो वो उस सियासी पार्टी वाले गाली निकालते हैं, किसी पे तनकीद के दो अल्फाज लिख दिए जाएं तो वो कहते हैं ये हमारा मुखालिफ है, ये तो लिफाफी है। तो बुनियादी बात यह है कि इसके बावजूद आज आपको पाकिस्तान के हालात जानने के लिए मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप में से किसी को ना बीबीसी सुनने की जरूरत है, ना वॉइस ऑफ अमेरिका सुनने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के चैनल और पाकिस्तान के सोशल मीडिया से पूरी कहानी जान सकते हैं। जब तक ये आजाद मीडिया नहीं आया था, मुझे बचपन में याद है हम रात को बीबीसी सुना करते थे, हम ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, हम बाहर के रेडियो जो है वो जानते थे, हम वाशिंगटन पोस्ट से पाकिस्तान के हालात जाना करते थे। अब उससे बेहतर हालात हैं, अगर आप खोज लगाएं तो आपकी पूरी कहानी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। 278 लाशें हैं या 10 लाशें हैं, अगर आप चाहें तो आप तहकीक कर सकते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। आप ये अगर चाहें तो इसी मीडिया से आप तलाश कर सकते हैं कि रबड़ की गोलियां चली या असली गोलियां चली, क्या हुआ जो हमारी सबसे बड़ी मलका और हमारी रूहानी रहनुमा है, क्या वो वहीं खड़ी रही या वहां से चली गई, ये भी आपको आसानी से पता चल सकता है। तो आप जेल में बैठे शेर के हालात जानना चाहते हैं या आप GHQ के पीछे छुपे किसी के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फील पाकिस्तान में आपको मिल सकती है। तो बुनियादी बात यह है कि आप आज की सहाफत को बुरा ना कहें, हमने पिछली सहाफत भी देखी है और आज की सहाफत भी देखी है। पिछली सहाफत के ये रोशन सितारे तो हमारे आइडियल हैं, लेकिन जो गुमराह सितारे थे उनको हम मुस्तरद करते हैं और वो मेजॉरिटी में थे, ये तो चंद थे, तो इनको ये चंद जो थे इनकी तो चलती रही थी। तो भाई आज मेजॉरिटी अब लोग जो है वो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, चाहे उन्हें गालियां निकालें, चाहे उन्हें जेलें भेजें। और आज का मीडिया पहले से बहुत बेहतर है, पहले के साथियों से बहुत से आज के साथी बेहतर हैं, लेकिन हम कोई आइडियल नहीं है, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम कोई सबसे अच्छे नहीं हैं, हम भी उसी तरह के हैं जैसे आप हैं। बस अपने आप को देख लें और हमें देख लें, बस हम वैसे